जिन्होंने खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान मजीद सुनाई। अब मैं दावत देता हूँ तिलावत कुरान मजीद के लिए ही हाफिज़ कराश को कि वो आए और खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान मजीद सुनाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله